जश्न मना रहे होंगे, जश्न यौम मादरी ज़बान. Teachers, those who are cooperating to celebrating this and education competitions in our schools. Now we are going to giving the prizes, medals and certificates. As a writer, 7 books he has written. So from our host का sir has given the book. अल्लाह ताला का बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ मैं उसके साथ. जवान के जैसे को मालूम होगा ठीक होना चाहिए तालीम के साथ साथ. तो इस बार भी मैं ये जलसा बनाएंगे बोल के मैंने ख्वाहिश जाहिर किया. क्या आएंगे उर्दू ज़बान हूँ मैं, दोशीज़े वतन हूँ, दोशीज़े वतन हूँ, भारत की शान हूँ मैं. उर्दू है नाम मेरा, उर्दू ज़बान हूँ मैं, उर्दू है नाम मेरा, उर्दू ज़बान हूँ मैं. दोशीज़े वतन हूँ, दोशीज़े वतन हूँ, भारत की शान हूँ मैं. उर्दू है नाम मेरा, उर्दू ज़बान हूँ मैं, उर्दू है नाम मेरा, उर्दू ज़बान हूँ मैं. इन गेसुओं को मेरे हाली ने है सवारा, हसरत ने अपने फन से मेरे हुस्न को निखारा. उर्दू है नाम मेरा, उर्दू ज़बान हूँ मैं, उर्दू है नाम मेरा, उर्दू ज़बान हूँ मैं. सौदा ने मुझको चाहा, मोमिन ने मुझको पाला, और मीर ने भी अक्सर मुझको दिया सहारा. इकबाल की मोहब्बत, इकबाल की मोहब्बत, गालिब की जान हूँ मैं. उर्दू है नाम मेरा, उर्दू ज़बान हूँ मैं, उर्दू है नाम मेरा, उर्दू ज़बान हूँ मैं. क्या हिंदू क्या मुसलमान, क्या सिख क्या ईसाई, क्या हिंदू क्या मुसलमान, क्या सिख क्या ईसाई, दीवाने सब है मेरे, दीवाने सब है मेरे, सब है मेरे फिदाई. उर्दू है नाम मेरा, उर्दू ज़बान हूँ मैं, उर्दू है नाम मेरा, उर्दू ज़बान हूँ मैं. ना कोई गैर मेरा, ना किसी की मैं पराई, मेरे लिए मोहब्बत हर दिल में है समाई. हर भारती है मेरा, हर भारती है मेरा, सबकी ज़बान हूँ मैं. उर्दू है नाम मेरा, उर्दू ज़बान हूँ मैं, उर्दू है नाम मेरा, उर्दू ज़बान हूँ मैं. शुक्रिया. क्योंकि आज यौम मादरी ज़बान है और आज मैं इसके बारे में कुछ अल्फाज बोलना चाहती हूँ. उर्दू हमारी मादरी ज़बान है और हमें फ़ख्र है कि बात करने का हसीन तौर तरीका सीखा, कि बात
हसीन तौर तरीका सीखा, उर्दू के बहाने हमने सलीका सीखा। जब भी उर्दू के लफ्ज इस्तेमाल किए जाते हैं तो अलग ही पहचान बन जाती है। यही उर्दू की पहचान है। यूं तो हर किसी को अपनी ज़बान अच्छी लगती है और उसको उसमें खूबियाँ ही खूबियाँ नजर आती है, मगर उर्दू का एक अलग ही दिलकश अंदाज है। उर्दू की अहमियत और मकबूलियत में सबसे अहम कारनामा और सबसे बड़ी बात उसकी मोहब्बत और उसकी शीरी और चाशनी है। इसके साथ साथ दूसरी ज़बानों को अपनाने का जज्बा और दूसरों को जगह देने की सलाहियत है। एक ही फूल से हर फूलों की खुशबू आए, एक ही फूल से हर फूलों की खुशबू आए, ये जादू उसे आए जिसे उर्दू आए। इसमें अपनी ज़बान का रंग झलकता हुआ नजर कि वो उर्दू का मुसाफिर है, यही पहचान है इसकी। जिधर से भी गुजरता है सलीका छोड़ जाता है। उर्दू ज़बान ने तरक्की के मनाजिल तय किए हैं और इसके रास्ते में कई मुश्किलात मिलाया खुदा हमें है इल्तिजा न कोई करे फिर से। आरिफ की आरज़ू है कि जन्नत बने जहाँ रब्बे ज़ुल जलाल करिश्मा दिखा, रब्बे ज़ुल जलाल करिश्मा दिखा। अरे बच्चों आपसे बनाता है, ये बनाता है, आप वर्ष में 14 तारीख मोबाइल के लिए वो कहेंगे कुछ कहा है, लेकिन ज़बान के लिहाज करते हुए हमने मदर टंग जो हमारी जो ज़बान है उर्दू ज़बान है उसके मुताबिक हमने आज इसको मुहर्रम किया है। ये किस जरूरी है क्या, तो हर साल इसको मनाए जाने की मैं दरख्वास्त करता हूँ हमारे जिला में साहब से जो बनाए, क्योंकि उर्दू ज़ुबान जो है बहुत प्यारी ज़ुबान है, मीठी ज़ुबान है और बहुत सी लोगों की ज़ुबान है। जैसे सालिम ने कहा दिल नादान ये हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। छोटी सी बात बोले, छोटी सी बात है, क्या दिल नादान तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। दिल को बोलते हैं आए नादान दिल, तुझे क्या किस बात की दवा क्या करना, आए नादान दिल दवा तेरी दवा क्या है, तेरी दवा यही है कि तू अल्लाह की तरफ रुजू हो जा। जब अल्लाह की तरफ रुजू हो जाएगा तो सारी दवाएं मिल जाएंगी। ऐसा ही हमारा भी इरादा करना चाहिए कि हम जो कुछ भी पढ़ते ही ये हम बड़ी नौकरी की करने के लिए ये करते हैं, कुछ वांट टू क्या नॉलेज। ज़बान जो होती है कोई भी ज़ुबान चाहे उर्दू हो, हिंदी हो, तेलुगु हो, ज़ुबानें जितने भी कमों पर 230 ज़बानें दुनिया के अंदर कहीं जा रही हैं, उनमें से हमारे उर्दू प्यारी ज़ुबान है, उस ज़ुबान को आगे बढ़ाएंगे। घर में बोल चल आ रहे जा रहे खा रहे दूर बोल रहे हैं वो उर्दू ज़ुबान कहलाए। तो उसके लिए हम बहुत मुश्किल हुई कि अब्दुल्ला मुझे तो उन्होंने बहुत सी शार्ट वक्त में कहा कि हम आज जमा हो जाए, तो आज जमा हो गई क्या। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मैं छोटी सी नाम लिखा हूँ आप लोग। रहमत का किनारा ही सरकार मदीना है, रहमत का किनारा ही सरकार मदीना है, इंसान का सहारा ही सरकार मदीना है। रहमत का किनारा ही सरकार मदीना ही, इंसान का सहारा ही सरकार मदीना ही। काबे की फसीलों पर है नाम मोहम्मद का, काबे की फसीलों पर है नाम मोहम्मद का, सरकार मदीना ही सरकार मदीना ही। वो हादी आलम ही वो शाफी बशर ही, सरकार मदीना ही सरकार मदीना ही। सुनते हुए आए हूँ पढ़ते ही किताबों में, सुनते हुए आए हैं पढ़ते ही किताबों में, बेकस का ठिकाना ही सरकार मदीना है। आवाज़ सदाकत की जारी है क़यामत तक, आवाज़ सदाकत की जारी है क़यामत तक, इरफान का दरिया ही सरकार मदीना है। असरार ही पोशीदा आका की नबूवत में, असरार ही पोशीदा आका की नबूवत में, ईमान का सितारा ही सरकार मदीना ही सरकार मदीना है। आरिफ के गुजरते ही दिन रात तिलावत में, कुरान का पारा ही सरकार मदीना ही सरकार मदीना। आली जनाब अलहाज जिलानी हुसैन इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल
اور معزز مہمان خصوصی عزیز طالبات، میں آج بہت ہی فرحت اور مسرت محسوس کر رہا ہوں آپ طالبات کے درمیان حاضر ہو کر۔ مجھے دلی مسرت ہوئی کہ ایک انگلش میڈیم اسکول ہونے کے باوجود جیلانی بادشاہ صاحب کی خصوصی توجہ کی بنا پر یہاں پڑھنے والی طالبات جو اونچی جماعتوں میں زیر تعلیم ہیں، بڑے اچھے انداز سے اردو نظمیں بھی انہوں نے سنائی، اردو مکالمے بھی انہوں نے سنائے، اور اردو اشعار بھی انہوں نے بڑے بہترین انداز میں، نبے تولے انداز میں انہوں نے سنائے۔ میں آپ سب کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور بالخصوص جیلانی بادشاہ صاحب کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ آج چونکہ مادری زبان کا دن ہے، آج یوم مادری زبان، چونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہماری زبان مادری زبان اردو ہے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے بھی یہ نہ سوچیں کہ یہ مسلمانوں کی زبان ہے۔ اردو زبان مسلمانوں کی زبان نہیں ہے، اردو زبان عالمی زبان ہے، اردو زبان ملکی زبان ہے۔ پورے ہندوستان میں اس کا چرچا ہے، بلکہ بیرونی ممالک میں بھی اردو بولی جاتی ہے۔ کالجوں کے نصاب میں اردو شامل ہے، یونیورسٹیوں میں اردو شامل ہے۔ اردو کوئی مخصوص زبان نہیں۔ آپ کو شاید آپ نے اپنے اساتذہ سے ضرور سنا ہوگا کہ اردو زبان ایک ایسا خوبصورت گلدستہ ہے پھولوں کا، جس میں ہر زبان کا پھول آپ کو ملے گا۔ اردو زبان ایک ایسی مشترک زبان ہے، اس میں عربی زبان کے الفاظ بھی موجود ہیں، فارسی زبان کے الفاظ بھی موجود ہیں، سنسکرت کے الفاظ بھی موجود ہیں، مختلف زبانوں کے الفاظ اس اردو زبان کے اندر موجود ہیں۔ اور اس زبان کے اندر جو چاشنی ہے، جو مٹھاس ہے، آپ کو کسی اور زبان میں نہیں ملے گی۔ اس کی لطافتیں، اس کی نزاکتیں دوسری زبانوں میں آپ نے تلاش کریں تو نہیں ملے گی۔ یہاں تک کہ بعض چیزوں میں عربی میں بھی اتنی نزاکتیں نہیں ہیں جتنی اردو میں موجود ہیں۔ بحیثیت زبان کے بول رہا ہوں، بحیثیت زبان۔ اس کے لیے میں مثال دوں گا۔ عربی میں کسی شخص کے قبر کے لیے عربی زبان میں لفظ آتا ہے قبر، مرقد، لیکن مرتبے کے لحاظ سے اس کی تمیز نہیں ہے عربی زبان میں۔ ہر ایک کے لیے قبر کا لفظ استعمال کیا جائے گا، چاہے وہ عام مسلمان کی قبر ہو، کسی ولی اللہ کی قبر ہو، یا کسی پیغمبر کی قبر ہو، بھی تو قبر ہی کہیں گے۔ لیکن اردو زبان کے اندر اتنی نزاکتیں ہیں، اتنی لطافتیں ہیں کہ ہم عام آدمی کے، عام مسلمان کی قبر کے لیے قبر کا لفظ استعمال کرتے ہیں، روضہ کہتے ہیں۔ جی ایسے الفاظ ہیں، ان کی تعظیم کے مطابق مرقد کہتے ہیں، الگ الگ الفاظ رکھے گئے ہیں ان کے مراتب کے لحاظ سے۔ تو بہرحال اردو زبان سیکھنا آج کے دور میں بہت ضروری ہے۔ میں اپنی بیٹیوں سے درخواست کروں گا کہ وہ اردو زبان کی طرف زیادہ سے زیادہ توجہ دیں، اس کو سیکھنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ اسلامی تعلیمات کا جتنا ذخیرہ اردو زبان میں موجود ہے کسی اور زبان میں تم کو نہیں ملے گا۔ اگر آپ قرآن پڑھنا چاہتی ہیں، اگر آپ قرآن شریف کی تفسیر جاننا چاہتی ہیں، احادیث شریفہ پڑھنا چاہتی ہیں، تو کوئی تفسیر ایسی نہیں ہے جس کا ترجمہ اردو زبان میں نہ کیا گیا ہو، کوئی حدیث کی کتاب ایسی نہیں ہے جس کا ترجمہ اردو زبان میں نہ کیا گیا ہو۔ ہر فن کی کتابیں، ہر فن کی چیزیں آپ کو اردو زبان میں دستیاب ہو جائیں گی۔ مجھے فخر ہے کہ جناب جیلانی بادشاہ صاحب کو کہ وہ جب بھی ہم کوئی مشورہ دیتے ہیں تو اسے نہیں ٹالتے۔ میں آپ کو بتاؤں، آج یہاں جو آپ آرام سے بیٹھی ہوئی ہیں، یہ اس ناکار علم و عمل کا مشورہ تھا جو میں نے ہمارے جیلانی صاحب کو دیا تھا۔ ہوتا کیا تھا، یہاں کی تعلیم، میری ساری بچیاں یہی پڑھی ہیں، ابھی بھی 2 بچیاں میری یہاں زیر تعلیم ہیں۔ یہاں کی تعلیم سے میں مطمئن ہوں، بلکہ اردو زبان کی تعلیم بالخصوص یہاں پر اس کی خاص توجہ دی جاتی ہے۔ میں ہوم ورک دیکھتا رہتا ہوں بچوں کے لکھنے وغیرہ پڑھنے کے، بہترین کام ہو رہا ہے یہاں پر۔ لیکن یہ کمزوری، یہ کمی مجھے نظر آئی چند سال کے اندر۔ میں یہ دیکھا کہ بچیاں یہاں پڑھتی ہیں، 6ویں جماعت کو پہنچنے کے بعد یہاں سے الگ ہو جاتی ہیں، دوسری اسکولوں میں چلے جاتی ہیں۔
اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہاں 9ویں کلاس 10ویں کلاس سب مخلوط تعلیم تھی، لڑکوں کے ساتھ مل کر لڑکیاں پڑھتی تھی، تو ماں باپ اس میں اپنے بچوں کا تحفظ محسوس نہیں کرتے، لہٰذا ایسی اسکولوں میں اپنی بچیوں کو بھیجنے لگے جہاں صرف لڑکیوں کی تعلیم ہوتی ہے، الگ ان کو پڑھایا جاتا ہے۔ تو میں نے جیلانی صاحب سے درخواست کی کہ آپ خدا را ایسا کیجئے کہ لڑکیوں کے لیے ایک الگ سیکشن بنا دیجئے، مخلوط تعلیم کا سلسلہ ختم کیجئے۔ الحمدللہ میں شکر گزار ہوں جیلانی بادشاہ صاحب کا کہ انہوں نے اس ناکارے کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے عورتوں کا ایک الگ ہی انتظام کر دیا، لڑکیوں کا 5ویں جماعت سے 5ویں 6ویں کلاس سے بالکل الگ کر دیا۔ اب الحمدللہ پرامن طور پر لڑکیاں پورے پردے کے ساتھ آتی ہیں، تعلیم حاصل کر کے جاتی ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آنے والا فیوچر جیلانی صاحب کے اسکول کا بہت عالیشان ہے۔ یہ اسکول بہت ترقی کرے گی، نیک نامی کی حدیں پار کر دے گی۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مادری زبان اور اردو زبان کے لیے ہمیں باتیں کریں۔ بہت خوشی ہوئی کہ اردو کا مدر ڈے منانے کے لیے ہمارے مغل صاحب یہاں آ کر ہمارے سے بات کی۔ تو میں نے کہا جو بھی پروگرام ہے وہ پروگرام کو ہمارے بچوں سے اس کا پہچان دلانا بہت ضروری ہے، کیونکہ پہلے سے ایک رعایت تھی کہ ہمارے بزرگوں کی ہمیں پہچان ہونا ضروری ہے، جو ہندوستان کے لیے انہوں نے کام کیا۔ کئی عالموں نے بھی ہندوستان جب برٹش عالموں سے آزاد کرنے کے لیے کئی مولوی بھی بہت سیکریفائس کرے ہمارے ہندوستان کے لیے، اور اس کے بعد برٹش والے یہاں ہندوستان چھوڑ کے جانے کے وقت جو سگنیچرز لیے اس میں پہلا انگلش تھا، دوسرا اردو تھا۔ اتنی اونچی پوزیشن کو رہنے والی یہ اردو ہے۔ یہ اردو کسی کے قوم کی نہیں، ہمیں اسے اپنا لیے ہماری ہوگی، دوسرے اپنا لیے ان کی ہوگی۔ یہ نیشنل لینگویج ہے، ہندوستان کی نیشنل لینگویج ہے اردو۔ وقت نے اس کو کمزور کر لیا، مگر میں چاہتا ہوں کہ پھر اس کا وہی دور آئے کہ اردو ہندوستان میں پوری جگہ پہنچے، اور ہر ایک اسکولوں میں ادارے میں اردو کا سیکنڈ لینگویج کا ہے۔ آج بھی کئی ٹیچرز اردو لینگویج کے ٹیچرز ہیں، وہ اچھے پوزیشن میں ہیں، اور انہوں نے اور تھوڑی محنت کر کے اردو کو اور بہترین طریقے سے اوپر لائے تو اور کئی پوسٹاں اردو کے آئیں گے، اور اسکولوں میں بھی کئی اور اسکول میں بھی گورنمنٹ مجبوراً ایڈیشنل اردو اسکولس کو بھی دینے کے ایک وجہ بن جائے گی۔ اب یہاں ہمارے بہت سارے جو ہم جائیں تو کیا بولتے ہیں، تیلگو اور انگلش کے یہ چھوٹے چھوٹے وہ کیا آنگن واڑی اسکولس ہیں بلّہ کے، اردو کے نہیں، کیونکہ اردو کو چاہنے والے اس کو بڑھانے کے لیے یہ بیچوں میں تھوڑا ہمیں بھی ان کو سپورٹ کیا کہ آنگن واڑی اسکول بھی اردو میں تھوڑے رکھنا کی ہمیں ہم نے ریکویسٹ کیا ہمارے ایم ایل اے صاحب سے، ہم مادھوی ریڈی سے اور ہمارے واسو صاحب سے، اس کو بھی ہم اس کو گورنمنٹ کے لیول میں لوکیش صاحب کے نظر میں لے کے جائے انشاءاللہ۔ آنگن واڑی اسکول بھی تھوڑے پہلے اسٹارٹنگ سے جو آنگن واڑی اسکولس ہیں وہ بھی اردو میں لانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی ہو جائے گا۔ اور میں جب سیکنڈ لینگویج یہاں اردو رکھنے کے لیے اور گرلس کو سپریٹ بلاک رکھنے کے لیے ہمارے مولوی صاحب ہم کو جب بولے تو ہمارے خیال میں بھی وہ خیال آیا۔ ہمارے سعید مولوی صاحب کا بہت بےحد شکریہ ادا کرتا ہوں میں، کیونکہ انہوں نے ہم ایسے مولوی رہنے کی وجہ سے ہم جیسے لوگوں کو بھی اور بھی کام کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی۔ میں ان کا دبن دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے مولوی صاحب کا۔ انہوں نے بھی اچھے مدرسے چلا رہے اور قوم کی خدمت ہے، ان کی زبان میں اتنا اثر ہے، انشاءاللہ یہ جو بھی کسی کو بول دیا تو وہ عمل میں آتا ہے۔ بات بولنا بڑی بات نہیں، ان کی بات میں وہ عمل ہے، کیونکہ ان کو بولنے کا وہ حساب سے بولتے ہیں، سن کر وہ عمل کرنے والے بھی دل سے عمل کرتے ہیں۔ وہ میں ان کا یہ کڑپا شہر میں نہیں اور کہیں پر بھی ان کے والد صاحب تھے جبار مولوی صاحب، اور انہوں کو جبار مولوی صاحب بھی بہت اچھے بہت بڑے علم کے غنی تھے،
और उनके आज जो उनका नाम खड़े करने वाले हमारे सईद मौलवी साहब भी इंशाअल्लाह बहुत अच्छे नाम वाले हैं। बहुत उनके पूरे स्टूडेंट्स में जो भी है उनके फैमिली से वो हमारे पास ही हैं, क्योंकि इंशाअल्लाह हमारे पास उनको भरोसा है, हम वही भरोसे से काम करते हैं। मैं हमारे स्कूल में भी और सारे डेवलपमेंट करने के लिए भी मैं ऐसे लोगों की उनकी बात लेकर चलता हूँ, और उसके वास्ते जो भी प्रोग्राम्स हैं अभी उसको हम क्रिसेंट स्कूल के ज़रिए डेवलपमेंट के लिए, स्टूडेंट्स के डेवलपमेंट के लिए, सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए, आंध्र प्रदेश की डेवलपमेंट के लिए, हिंदुस्तान की डेवलपमेंट के लिए करने के लिए भी हमारी न्यू क्रिसेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल एकदम सामने बढ़ेगी। जो भी हमारे मुल्क के लिए जो भलाई है उस काम में भी हम हमारे स्टूडेंट्स को बनाना चाहते हैं, और हमारे स्टूडेंट्स को ऐसे डॉक्टर्स बनाना चाहते हैं, ऐसे इंजीनियर्स बनाना चाहते हैं, और ऐसे साइंटिस्ट बनाना चाहते हैं, और इनके पीछे पूरी जिद्दोजहद कर कर हमें ऊंचे पैमाने में पहुंचाने के लिए हम खुद अपना तरीके से जो माली हालत में भी हम उनको बच्चों को सपोर्ट करने के लिए भी हमारे न्यू क्रिसेंट इंग्लिश मीडियम के स्कूल की तरफ से हम एकदम तैयार हैं। आइंदा जो चलने के दिनों में हर रकम से तन मन धन से हम अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए काम करने के लिए तैयार हैं। अस्सलाम वालेकुम। वो क्लास में बोलिए। रेटिंग फर्स्ट प्राइज Third prize, Patan Umran Khana from 9th. उधर से Second prize goes to S. Palak Tasmi. Third prize goes to S. Samira Mega from 8th batch. Uzma from 9th batch. Rizwana. S. Salema from 8th class. From 7th class. From 8th class. हमारे मेहमान बेहतरीन राइटर थे, हमारी दावत को लंबाई कर आए हैं। आपकी भी मैं जो है मेहमान नहीं हूँ, ना मैं कोई खुशी से गेस्ट हूँ। भाई तुम्हें बोले ऐसा करने वाला नहीं कोई बात उसकी क्या था। ఈరోజు భిన్నత్వంలో ఏకత్వం భారతదేశంలో ఈరోజు మాతృభాష దినోత్సవాన్ని ఘనంగా నిర్వహించుకుంటున్నారు భారతదేశంలో. దీనికి సంబంధించి మనం కడపలోని మా న్యూ క్రిసెంట్ ఇంగ్లీష్ మీడియం హై స్కూల్లో ఈ యొక్క మాతృభాషా దినోత్సవాన్ని ఘనంగా జరిపాం. ఎందుకంటే మన దేశంలో అనేక కులాలు, అనేక మతాలు అన్నీ ఉన్నాయి. ఎవరి వారు నచ్చిన భాషను అది మాతృభాషగా గుర్తించి దానికి వారి యొక్క అభివృద్ధి కోసము, ఆ భాష అభివృద్ధి కోసం ప్రయత్నం చేస్తారు భారతదేశంలో.
కాబట్టి అటువంటి రోజు ఈరోజు చాలా పవిత్రమైన రోజు. అటువంటి రోజున ఇక్కడ మన న్యూ క్రిస్టియన్ ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్లో, కడపలోని న్యూ క్రిస్టియన్ ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్లో దీంట్లో ఉర్దూ లాంగ్వేజ్ గురించి ఈ యొక్క వాకృతపు పోటీలు, అదే రకంగా స్పీచెస్ అయితేనేమి, ఎస్సే రైటింగ్ అయితేనేమి, ఇవంతా క్రిస్టియన్ ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్లో నిర్వహించి మరి ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని చాలా ఘనంగా నిర్వహించి ముఖ్య అతిథులుగా దీనికి సయీద్ మౌలీ సాబ్ అయితేనేమి, అదేవిధంగా మక్బుల్ అయితేనేమి, గౌస్ ఖాన్ గారు అయితేనేమి, వీళ్ళందరూ పండితులు, ఉర్దూ పండితులు. ఉర్దూ యొక్క ఔన్నత్యాన్ని, ఉర్దూ యొక్క గౌరవాన్ని, ఉర్దూ యొక్క ఏ రకంగా డెవలప్మెంట్ చేయాలనే ఆలోచనతో ఇటువంటి పండితులను పిలిపించి మన క్రిస్టియన్ ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్లో పిల్లలను, భావి భారత పౌరులను ఏ విధంగా మనము దేశంలో నడుచుకోవాలా, ఏ రకంగా మనం గౌరవించాలా ఉర్దూ అనేది కూడా వాళ్ళు వివరంగా చెప్పడం జరిగింది. చాలా సంతోషము. ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని మనము అన్ని విధాలుగా నిర్వహించి ఈరోజు ఘనంగా ఈ మాతృభాషా దినోత్సవాన్ని నిర్వహించుకోవడం జరిగింది.